Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos al stream. Estamos en un stream demasiado, pero demasiado especial el día de hoy. Y nada más y nada menos porque vamos a jugarnos el Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Resulta que desde el día 24 del mes pasado tenemos la Master Collection de Metal Gear. No estuvo exenta de polémicas, obviamente sabemos que salió con varios problemas. La versión de Switch es casi nefasta. No puede ni siquiera correr a 60 FPS. Es un juego que en Play 2 iba a 60 FPS. Eso es un chiste. Esa consola obviamente tiene la capacidad de correr esos juegos a 60 FPS, solo que hubo un pobre trabajo de optimización. Sin embargo, bueno, o sea, siguen siendo 3 obras maestras de la historia del gaming y por más que le haya faltado un poco de cariño, un poco de empeño, un poco de esmero, que como compañía no se defiende, están cobrando $60 por un pack. O sea, yo los voy a pagar porque Metal Gear puede ser la saga más importante de mi vida, o si no es la más, está en el top, ¿me entiendes? Tenemos muchas quejas los usuarios de este juego, pero el caso es que yo no lo había podido jugar. Lo tengo aquí comprado y preordenado, descargado, todo listo, pero salió un pequeño gran juego que se llama Super Mario Wonder y no me quería perder la oportunidad de pasármelo en directo y en salida, el día de salida. Y bueno, he estado jugándolo, lo terminamos ayer aquí en stream, la verdad que es un juegazo hermoso, pero hoy no estamos aquí para hablar del Mario Wonder. Estamos para jugarnos el Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Tengo sin jugarlo como desde hace 10 añazos. Entonces, es su turno. Además, es el primero de toda la cronología de Metal Gear, así que no nos perdemos de nada. Empezamos desde el mero inicio de la saga, así que, bueno, muy emocionado por tener la oportunidad de jugarlo, por poder haber comprado este juego. Muy contento porque después de muchísimos años vamos a revivir uno de los mejores juegos de la historia, muchachos. Voy a intentar pasármelo en difícil, en extremo no, porque extremo nos va a accidentar un poquito el desenvolvimiento del juego, pero tengo la meta de pasármelo en extreme europea, en extreme, en algún momento. Bueno, no quiero esperar más, vámonos al play. Bueno, vamos directo al 3 a ver. No puedo creerlo, no puedo creer. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Vamos a ponerlo en español. Bueno, si aquí nos recomiendan leer el manual luego de jugarlo, vamos a hacerlo así. Yo la verdad que tengo la historia del juego bastante clarita porque, bueno, es Metal Gear, la saga de mi vida. La tengo bastante clara, pero son 10 años sin jugarlo. Hay muchos detalles que se me van a haber pasado, olvidado y prefiero guardarme la sorpresa. Aunque ya tenemos claro todo, si hay alguien aquí viéndolo por primera vez, no queremos spoilear nada, así que voy a intentar comentar sobre las cosas a medida que van sucediendo y vamos avanzando en la historia para no arruinar sorpresa a nadie. Sin embargo, oye, no seas muy exigente con los spoilers, un juego que tiene muchos años. ¿Okay? Vamos allá. Kojima, Kojima Productions, Bluepoint. Esto significa que es literalmente el juego que salió para PlayStation 3 y 360 que se llama HD Collection. Aquí está. Metal Gear Solid 3 Snake Eater HD Edition. Me parece que el juego no está ni siquiera en 2K. No estoy seguro si siquiera está en 1080. Es un... Es mierda aunque no esté ni siquiera en 2K. Ok, yo nunca he entendido por qué hacen esta pregunta. ¿Estoy jugando la serie de Metal Gear Solid por primera vez? No. Vamos a decir, me gusta Metal Gear Solid 2. Le falta amor a ese juego. Yo amo Metal Gear Solid 2. Fácil, normal.
difícil. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Full atención, voy a estar un poco callado. Voy a dejar que Snake hable y que ustedes lean los subtítulos por su cuenta. Porque si yo hablo cuando hablo de Snake, un enrollo. Vamos a dejarlo así. Mucha atención a las cinemáticas, muchachos. Este juego es película, ojo. Hay que prestarle atención a las cinemáticas para imbuirnos en la historia. Hasta ahora nos dijeron que luego de la Segunda Guerra Mundial el mundo se dividió en este y oeste, dando inicio a la Guerra Fría. ¿Ok? Bueno. Flying over Pakistan, altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Ok, van a soltar a este soldado. Hideo Kojima. Un respeto a Hideo Kojima. Ahí está nuestro protagonista. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. ¿Qué? Put on your mask. No me acordaba de esto. ¿Y por qué ese aspecto? ¿Es acaso porque le di que me gustaba Metal Gear Solid 2? ¿Fue por eso? Release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Snake no le para bolas a nadie, bro. Es Snake. Snake es Snake. Déjalo que fume su vaina. Eso es su arte, ¿me entiendes? No va a jugar carritos ahí abajo. Ese hombre tiene una misión Depressurization complete. y un cigarro es Oxygen supply. lo mínimo que 6 necesita. minutes to drop off. Opening rear hatch. Ok, estoy un poco extrañado porque salió con la máscara de Raiden del Metal Gear Solid 2. No sé si ese detalle es porque yo puse que a mí me gustaba Metal Gear Solid 2. Luego lo vamos a investigar. Porque yo recuerdo al mismísimo Naked Snake en esta escena. Ajá. Ojo a la música, oído a la música, mejor dicho. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. 200 kilómetros Try not por to get hora. frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Ok. Feel up, Arnold. This is one for the history books. The world's first Halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. ¿Qué? Status okay. All green. Ahí vamos. Primer lanzamiento Halo de la historia. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. Qué barbaridad lanzarse de un avión a esa velocidad, ¿no? Empieza la misión virtuosa, pero antes de eso nos van a dar un Jack, I've got some important news. contexto. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. No es un simulacro, estaba en So what serio. exactly is this wonderful mission? A ver, ¿de qué se trata la misión? About 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. Personaje importante, Sokolov. OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top secret weapon O research. sea, el tipo es un increíble haciendo lo que hace el diseño de armas. On weapons development. Sokolov. Isn't he that famous rocket scientist? The very same.
On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin to orbit was the A-1. Yuri Gagarin, el primero en pisar la luna, si no me equivoco. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. Ok, se supone que entonces Sokolov After diseñó Gagarin's ese... flight, Sokolov left rocket development. Fue importante él en esa head of the misión, en new llevar ese hombre a la luna. Design Bureau. O sea, es un tipo, un genio, pues. Design Bureau. That's quite a success story. So why do you want to defect? It Ok, seems he's desertó. become afraid of his own creations. Ok, Afraid. Call it a crisis of conscience. ok, sintió que lo que hacía era demasiado destructivo. Behind and went over the fence. Not exactly. Okay. One of his conditions was that his family was also to be taken safe. Quería pedir asilo fuera de la Unión Soviética. Mole to get the family out first, and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. Ujú. I was the one who conducted. Ok, lo estaban llevando a Estados Unidos, si no me equivoco. Security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. Ok, estaba súper cansado por el desierto, algo It así. was only a week later Okay. that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The president demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. Ujú. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear Ok, se war. estaba cocinando una guerra. Negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger Ok, standoff. parece que el problema se pudo Finally, apaciguar on por... October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles. Ok, vaquearon, en The otras world palabras, avoided los a nuclear rusos holocaust. y se evitó un In order holocausto to get the nuclear. Soviets to pull their missiles out, Ok, they had to make a deal. hicieron un trato, no vaquearon porque The sí. US agreed to remove its IRBMs from Turkey. No. Ok, Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey ok. deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? ¿Cuál fue el trato para que ellos se vaquearan de Rusia? They wanted De us Cuba, to perdón. return Sokolov. Ellos querían a Sokolov. The Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov. Imagínate lo importante que es That's right. Sokolov. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. Un juego de ajedrez, Either básicamente. give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. And we Imagínate. had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The Khrushchev. next day, I got Sokolov out of the hospital. De vuelta para Rusia, And compadre, lo on siento. the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me!" Sálvalo. Sokolov no se quería ir a Rusia porque sabe que lo iban a explotar trabajando en algo demasiado mortal. About ¿Ok? Sokolov. Una espía les dio información. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under Okay. KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. Ok, está casi terminado lo que sea en lo que está Something trabajando. to do with space rockets? No, missile. Misiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. Ok, algo For half a year now, nuclear. the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Imagínate, exacto. Still in the facility. No, according to our intelligence, he's in Selinoyarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. Ujú. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us.
Ok, vamos a hacer un pequeño resumen apenas termina el contexto. Sokolov es este genio que ayudó con el viaje de Yuri Gagarin y que hizo un montón de cosas increíbles y se consagró. Y lo tenían en Rusia trabajando en una arma de destrucción masiva increíblemente arrecha. ¿Y qué pasa? Él pidió a uno de los espías americanos que le dieran asilo, que se lo llevaran de Rusia. Y se lo llevaron. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selino Yask in the Ok, Soviet mountains, ¿viste en primera ensure the persona? safety of Sokolov and bring him back to the west. Aguántame. ¡No! Me salté la cinemática. Yask in the Soviet mountains, ensure the Ok. safety of Sokolov and bring him back to the west. Simple. Ir por Sokolov. Ve a dónde está y tráelo sano y salvo. Nos lo traemos a If we Occidente. don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. Es decir, si los rusos se salen con la suya y logran que Sokolov complete lo que sea que lo que está trabajando, el game over básicamente es una crisis nuclear arrechísima. Once we Entonces, confirm the rescue of Sokolov, stand by at the recovery ok, point. vamos por Sokolov y nos los traemos al punto de rescate. Y ahí nos van a lanzar Helium un will be globo. pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Vamos a ver si eso llega a pasar. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. El famoso Fulton. Take it easy. It's been combat proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. Ok. So you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with two 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as two 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. En Even otras with the palabras, fuel un and the monstruo reserve esa tank, we're nave. facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, Si algo you'll be sale eating mal, dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. es decir, nos va a tocar. Epa, ahí se miraron. Detallitos. Detallitos. Es decir, Snake le va a tocar sobrevivir a la antigua. Va a tocar sobrevivir como se pueda en la selva, sacándose de la comida de la fauna y flora local. Ya todo eso nos lo van a repetir una y otra vez por codec, así que se vienen muchas cinemáticas, mucho texto, mucha información. No hay forma de pausarlo, muchachos. Qué cagada. Ya lo vamos a resolver, no se me estresen. Metal Gear Solid Snake Eater. En el casco, ¿tú leíste lo que decía? What? Aterrizamos sanos y salvos, pero por poco, porque nos estrellamos contra unos cuantos arbolitos en el camino. ¿Ok? Nuestro Snake se quita todo el equipamiento del vuelo, del salto Halo y Jack, David Hayter. Por ahora lo conocemos como Jack, pero me dañé porque le quise dar pausa y lo que hice fue detener las cosas como eran. Jack. ¿Ya nos vamos a morir? Eso nos va a estar pasando mucho porque los controles de este juego son una complicación. No puede ser que llevo 5 segundos de gameplay y ya me morí. Ok, con cuadrado estamos golpeando. Cuadrado y círculo, no veo diferencia aún. Bueno, primera llamada. Do you copy? Me recibe si estás en territorio enemigo y puede que nos estén escuchando. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Ok. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. Ok, You're ahí not está to nuestro mention nombre your real clave. name. Snake? Oh, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training? I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Zero. Let's see, I'll be
I'll be Tom. Call Ok, me Major no es Tom. Zero. Zero es su nombre real, Oh, and creo. Snake. Yeah, The crew isn't watching anymore. You can take off the disguise now. good idea. This isn't right. Time for the snake to shed his skin. Bueno, supongo que nos vamos a quitar ya la máscara de Jack. Supongo que esto es una escena especial en referencia al Metal Gear Solid 2. De hecho, Raiden se llama Jack. Ahora sí estamos en Metal Gear Solid 3, muchachos. Estaba asustado de que nunca nos pudiéramos quitar la máscara y que fuéramos Raiden por toda la aventura. Por eso nuestro nombre clave por un momento fue Jack, pero en realidad Jack es Raiden del Metal Gear 2. Entonces, ahora sí. Empieza la cinemática como debe ser. Un pequeño guiño para nosotros los fans de Metal Gear Solid 2. Can you hear me, Major Tom? This is Snake. Kept you waiting, huh? Kept you waiting, la frase célebre. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your Ok, presence. nada de peleas, nada de This nada. kind of infiltration is the Fox unit's speciality. Unidad In other Fox. words, weapons and equipment are procured on site. Nos That mandan goes for food as desnudos. well. You're completely naked, just as your name Por implies. eso somos Naked Great. Snake. Now I see why you asked me if I like snakes. Nos va a tocar I comer suppose calling me serpientes Snake aquí. was your idea of a joke too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. Ok, You'll also vamos a find some tener que medical matar supplies in your criaturas. backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. Sí, I see. un aterrizaje Well, accidentado. better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. Ujú. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. Vámonos. En otras palabras, necesitamos de nuestro loot, básicamente. Con cuadrado usamos las armas que tengamos equipadas. Con círculo golpeamos, sea lo que sea que tengamos. En este caso cuchillo, pero aquí ven que no usa nada. Y como pueden ver, tenemos una serpiente. Creo que ya podemos matarla, ¿no? Muerto. Guap. Y eso está en el menú. Aquí en comida. Y aquí vamos a tener todo nuestro inventario de animales muertos. Encontramos aquí Provida. Provida, ¿eh? Por eso pidieron disculpas en el inicio del juego, por ese nombre. Para no herir las susceptibilidades. Bueno, aquí, botón acción de nuevo. Y ya estaría la mochila. Épico e icónico inicio del Metal Gear Solid 3. I see you've retrieved Ok, your ya conseguimos la backpack, Snake. mochila. To De equip tu a mochila weapon, tendrás que it's sacar el necessary arma to con la take que it out te of your quieres backpack. equipar. In the survival viewer, choose weapon from the backpack. Vamos a la Your mochila available y al weapons will be arma. displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the enter button. For other equipped items, just do the same thing from item. Got it. Use the Hay que survival seleccionar viewer mochila. O back. sea, hicieron un rework that's de right. los menús aquí en el Metal Gear Survival is Solid 3. fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. Bueno, y básicamente Stamina vamos a too tener low que will comer affect your performance. para Won't be able to mantener shoot vida y accurately, for estamina. example, and your wounds won't heal as smoothly. Eso es Keep importante. an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. Ok, vamos a ir consiguiendo por Use ahí. either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 hush Sí, puppy señor. No tranquilizer tenemos gun. fuerza de disparo, solo tenemos That's una right. It's tranquilizadora fitted with its own suppressor. con silenciador. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Ahí está el If your nerfeo. ability El reaches silenciador zero, se the rompe. noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger happy with it.
Porque si no, bueno, Suppresses estaría muy durability roto. as shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. Sí, señor, un I have clásico to de los find my Metal own Gear. weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. La famosa Can't unidad leave Fox de any traces of your infiltración. presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The Tiene same todo el goes for sentido bullets del and mundo. cartridges too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. El descubrimiento de nuestra presencia aquí en estas tierras soviéticas, siendo americanos, es una guerra nuclear. Así que nos mandan sin arma y sin todo eso. Y el gobierno de los Estados Unidos se lava las manos si Snake es atrapado y no tenemos nada que ver con él. Take care of myself, huh? Así que él es básicamente... You've been given a fake death pill for that. Ok, nos dieron una pastilla de muerte falsa, eso es SAS guidelines importante. stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Take it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Ujú. Use it if you're La taken pastilla de prisoner by la the enemy. pastilla It'll send muerte you to a falsa. state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So, how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you Tenemos remain una in a state pastilla of en la false boca, en death los too long, dientes. nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. No hay Correct. refuerzos de Snake. Mission rests Somos nosotros entirely in your mismos, hands. nuestra habilidad y One-man army. eso es todo. Relax. There's a support team ready to back you up. Nada, gracias por el apoyo por radio. Bueno, I'll introduce them el to you. conocimiento es poder. Si nos dan Survival buena is of info, utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. ok, una miembro de I'm Fox, paramedic. 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 Ella nos va a hacer guardar partida. Parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Epa, Snake. Very funny. Ya I está wasn't coqueteando joking, Snake, vale. but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you Ok, to, Snake. ¿a quién nos vas a presentar? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? De A voz. legendary soldier and your mentor. Actually, Por it was the boss supuesto. that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. Consejera de la unidad Fox. Bosses? She also Voz. helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Wow, ella ayudó a planear la misión That's right. virtuosa. It's me. Eso tiene un sentido. Talk to me. Let me hear your voice. Ya vamos a enterarnos que De Voz 5 es years, 72 days, and 18 5 años, hours. 72 días You've y lost 18 horas. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission. Tienen un lore. Snake You didn't y need De me Voz. anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The Básicamente es rest su you had to madre. learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a Cómo soldier? pensar como un I soldado. can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, Fuerte body, en and espíritu, technique. cuerpo y And the técnica. only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is Es el spirit. espíritu. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. Tu I voluntad, can't pues. teach you how to think.
You'll just have to figure it out for Ay, yourself. estos dos tienen Listen asuntos to sin me, Jack. resolver. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can Nada de commit. attachment Politics determine who you sentimental. face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his Un place to soldado tiene que question why, cumplir órdenes but y you no are ha de looking for a reason to cuestionarlas. fight. You are a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool. Un soldado es una That's herramienta política, double nada true if he's a más. career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I Cumplir have to órdenes. get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. Porque In the son end, humanos. You have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Lealtad hasta el final. Patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Exacto, Once el their presidente terms are up, cambia, others will el take their país no. place. I follow the will of the leader, no matter who's in Exacto. charge. Snake, ese es el You're the pensamiento ones del who soldado. dictate the missions. Then who does? ¿Quién dicta las misiones? People's Los values tiempos. change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. Wow. As long as we have loyalty to the end, Lealtad hasta el there's final. no point in No hay por qué believing creer in en nada, anything, ni siquiera en even in aquellos a those we quien love. queremos. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a Un favor. soldado solo cree absolutamente en la misión. Snake. Snake. Oh, right. Your code name is Snake. Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got La a unidad legendary Cobra. hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Durante la Segunda Guerra I Mundial, can't De think Vos of creó anyone else una, I'd rather have with me. Oh, una and one more cosa que thing, se llama boss. Cobra, una unidad. Yes, It's good to hear your voice again. same here. After all, who knows if either of Quién us will sabe make si it out saldremos alive. vivos de Snake, esta. you were Snake, always tus best fuertes at son las urban guerras warfare urbanas and y las infiltrating infiltraciones en buildings. But edificios. this is the Pero jungle. esta es la jungla. Survival Aquí la is clave going es to la be key. supervivencia. Those Te vendrá muy bien CQC techniques I las taught you técnicas are sure to CQC. come in handy. CQC. Porque en el Close Metal Gear 1 y quarters 2 combat. todo es edificio. I've been in the Green Berets for the past few years. Pero esto I'm es otra probably cosa. Estamos rusty. ahora en la Not selva, to ¿me worry. entiendes? I'll be here to help you remember. Tenemos otras cosas en que After all, pensar. this is your Sin embargo, first estoy hablando a actual nivel survival jugador. mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? O sea, este Snake no es el que jugamos en Metal Gear 1 y 2 por si acaso. No quiero que crean que eso me refería. In the Arctic Ocean. My Bueno, se supone que De Vos frequency está en un is submarino en el océano 14180. Ártico. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Rescatar a Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located Está to the en north una of your current fábrica abandonada en el norte de Avoid mi heavy posición combat actual. and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Ujú. Mucha, pero mucha información que digerir. Cosas a resaltar. En la Segunda Guerra Mundial, De Vos creó una unidad llamada Cobra. Parece que todos son héroes legendarios que devolvieron la paz al mundo. Commencing virtuous mission now. Comienza la misión virtuosa ahora. De Vos. Estamos viendo a este tipo, a Naked Snake, un ser legendario, un soldado, no joda, casi perfecto. ¿Y tú viste cómo le tembló la voz cuando llamó De Vos? Cómo le decía, pero ¿dónde estás? Desapareciste. Y sabía la cantidad de días, años y horas de la última vez que se vieron.
sea, eso te dice mucho de lo que significa The Boss para Snake. Ok, los gatillos funcionan con una sensibilidad. Si yo le doy duro, se voltea. Y si yo le doy suave, equipa y guarda el arma. Hay que tener eso en cuenta porque la sensibilidad es importante en este juego. Ok, se apunta súper extraño, muchachos. Ok, aquí creo que hay como unas... Ok, mira, una ranita, vamos a matarla. Bueno, por otro lado, recuperamos nuestra mochila. Tenemos un montón de cosas, prismáticos, medicina provida, esta es la que se supone que nos devuelve la vida. Ah, no, es esta, píldora resucitadora, provida no sé qué es. Ah, esa la encontramos arriba en la montañita. Pastilla muerte falsa, sabemos que es por si nos raptan. Y en armas... Ah, bueno, esto es toda la comida que tenemos. Por alguna razón nos la podemos equipar. ¿Qué pasa si la equipamos? ¿Qué hacemos con eso? O sea, ajá. Ok, podemos lanzarlo. Y ahora ahí no llegamos. Se jodió, se perdió eso. Ok, con L1 es como fijar la vista. Esto va a ser una pequeña curva de aprendizaje nuevamente, muchachos, porque este juego tiene una jugabilidad bastante particular. Entonces, vamos a ver, podemos acabar con esto. Coño, me va a dar una mega patada, ¿verdad? Me va a dar con la cola. Muerto. Efectivamente, un montón de comida. Pero si no me equivoco, a Snake no le gustaba mucho el lagarto, así, Bueno, vamos a echar una exploradita. Vamos a intentar evitar los ataques de estos. ¿Qué pasa si yo...? Uy, ahí hay uno. No lo había visto, fíjate tú. Ok. No recuerdo cómo se recarga. Ah, o sea, el arma ya está recargada, ya vi. Se recarga, sí. Lo que no recuperamos es munición. Bueno. Can I keep it? Ah, porque capturamos el animal con vida, es decir, no lo matamos. No lo matamos, por eso nos dan un trofeo, porque como lo dormimos con la pistola tranquilizadora, está vivo básicamente, solo está inconsciente. ¿Qué juego? ¿Qué juegazo? Este juego es medio película, aviso, ¿no? Para los que no conozcan. ¿Ok? Estamos echándole una inspección a los soldados. He visto a 2 soldados enemigos. Son de la KGB y vigilan a Sokolov, ¿ok? AK-47 y granadas. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. Nuestra presencia aquí es una violación de leyes internacionales. CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. Ok, tampoco andamos peleando. Mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through Total the jungle without being infiltración. seen. No nos pueden mirar, no The nos pueden success ver. of the mission depends on how well you use your camouflage. Ok, mecánica interesante que implementaron en este juego, el camuflaje. By selecting camouflage from the survival viewer. The uniform option lets you pick your uniform, while the face option lets you change your face paint. Ajá, podemos cambiar la ropa y el camuflaje facial. Will help you conceal yourself more effectively.
Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you ¿Viste crawl instead, al you Snake should be corriendo able en to get círculos? by Qué without gracioso. being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking Ok, at claro, y the tenemos ahí camouflage. un indicador de The índice de camuflaje que camo nos va a shows ayudar a how well saber your current qué nos va a camouflage servir y blends qué in with no. the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Esta Keep that in mecánica mind as you go se along, pule y se okay? perfecciona totalmente en el Metal Gear Solid 4, pero nació acá, en el 3. Y se hace de una manera un poco rudimentaria, pero tiene sentido para la época de la historia de lo que estamos viviendo aquí en Metal Gear Solid 3. En el Metal Gear Solid 4 es otro año, otra tecnología. Y repelente. Podemos ver que ya la estamina está un poco gastada. Esto es para recuperar vida, esto es muerte falsa, prismáticos. ¿Cómo se usan? Zoom, triángulo y cuadrado. Qué controlcitos, no hay mucho que memorizar acá. Ok, se pone automáticamente. Vamos a tener que gastar ya. No, no vamos a arriesgar. Ok, aquí no se puede caminar agachado. Aquí solamente podemos permitirnos ir, que tenemos un alto índice de camuflaje ya. ¿Habrá alguno mejor? Bueno, bosque y uniforme. Epa, hoja. Somos invisibles, muchachos. Aquí no nos ve nadie. A ver qué dice el trofeo. Consigue un camuflaje mayor a 90%. I can see you. Invisibles. Ok, aquí no tenemos ni radar ni nada por el estilo. Ok. Este juego tiene una jugabilidad un poquito rudimentaria por el hecho de que, a diferencia del 4, no se puede... No vamos a poder caminar agachaditos. Eso entorpece un poco el gameplay. Pero así es este juego, esa es su esencia. Aunque esta criatura es... es un clásico del Metal Gear Solid 3. Hay muchas regadas por el mapa. No tengo ni idea cuántas son, pero están por ahí y las vamos a ir encontrando a medida. ¡Epa! Gafas térmicas. Visualizan la distribución del calor. Bueno, no me gusta mucho que me obligue a ver en primera persona, porque... Ok, ahí está sonando nuestro radar anti... 90% de camuflaje, estamos... Ok. Ya no nos lo detecta porque está... Epa. Ok. 65% de camuflaje es poco. Ojo, nos puede mirar fácilmente. Aquí con las hojitas nos mezclamos y ya sube el índice. 85. Bueno, párate. Bueno, un pequeño tutorial. La verdad que abusamos bastante de la pistola tranquilizadora, pero está nerfeada. ¿Por qué? Porque tenemos silenciador limitado. No podemos andar disparando, porque además de las balas, el silenciador se rompe y perdemos ya el efecto sorpresa, pues el efecto encubierto del tema. Va a sonar durísimo y ya nos van a atrapar al instante. Bueno, como podemos ver, ya el juego nos da una pista de lo que podemos hacer en esta situación y es bastante gracioso. Ojo a esto. ¡Epa, mira ahí! ¿Quién está ahí? Sí lo hice moverse. Sí lo escuchó. Ajá, mira.
Mira cómo se va corriendo por la